না আরে বোকা চোরা আছিস না কি রে গুটমারানি কেন तो क्या कर रहे करने तो दो पहले तो हमें अरे यार पागल है क्या ये एकदम बहुत बना दो तो दीजिए कम से कम रुके बैठे यहाँ पर पीछे बैठे गरम করছেন আপনি আপনি বলছেন ভালো করে বলছেন কাটতে দেবেন अरे भाई भैया कैसा आदमी है यार कैसा आदमी है कहाँ से पागल उठा कर लाया तुम बताओ माता समझता करा যাবে কাজটা বলুন একটু খুঁট লেগে যাবে अरे यार लो ভালো করে বসো ভালো করে না আরে বোকা চোরা আছিস না কি রে গুটমারানি কেন বোকা চোরা আছিস এরকম করে কাজ হবে আমি দাড়ি কাটছি না এ দাড়ি কাটতে এসছে সমস্যা আছে কেন